हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल विद ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। आज की वीडियो जो है वो मैं बना रही हूँ कि हम एक अच्छा लीडर कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको कैसे इलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ने कहा, जाहिदा हमें बताएं, हमें कैसे पता चले कि कौन सा लीडर जो है वो एक कौन सा कैंडिडेट जो है वो एक अच्छा लीडर साबित होगा। तो मैं कोशिश करती हूँ, कुछ आप लोगों के साथ गपशप लगाती हूँ और बताती हूँ कि किन पॉइंट्स पर हमें ध्यान देना चाहिए अपने वोट इस्तेमाल करने से पहले, ताकि हमें अच्छा लीडर मिल सके। हमारे हमारे पाकिस्तान को एक जैसे कहते हैं ना, हमारे पाकिस्तान की कश्ती को संभालने वाला कैप्टन बहुत अच्छा मिल सके। तो जब मैं कैप्टन कहती हूँ, इससे मुराद इमरान खान हरगिज़ नहीं है। वैसे ही मैं कह रही हूँ कि जो शिप है उसका कैप्टन जो है वो एक अच्छा होना चाहिए, जो शिप को उसकी मंजिल की तरफ लेकर जाए। बहुत न्यूट्रल मेरी वीडियो है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आप लोगों के साथ मैं बात कर सकूं, आपको टिप्स दे सकूं जो मेरी नज़र में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक अच्छा कैंडिडेट जो है उसको पहचानें और उसको वोट दें। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने देखना है कि आपका जो एरिया है उसमें कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो एक्टिव हैं और कौन कौन सी पार्टीज़ के कैंडिडेट्स जो हैं वो अपीयर हो रहे हैं। तो आपने जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऑफिसेज हैं उनका चक्कर ज़रूर लगाना है। आपको अंदाज़ा होगा कुछ पार्टी के एटमॉस्फेयर का। फिर जो मीट द कैंडिडेट्स इवेंट्स होते हैं उनको आपने मिस नहीं करना। आपकी ऑब्जर्वेशन आपको बहुत सारे हिंट्स देगी। सोशल मीडिया पर जैसे कि ट्विटर है, फेसबुक है, आपने पार्टीज़ को फॉलो करना है ताकि आपको अंदाज़ा होता जाए कि जिस पार्टी की तरफ आपका ध्यान जा रहा है, आया उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो वाकई वही एक्टिविटीज़ हैं जो आप चाहते हैं अपने लीडर में देखना, वो वाली पार्टीज़ जो हैं। तो इस तरह जो आपकी एक जिसे कहते हैं ना कि फॉर्मल इनफॉर्मल रिसर्च जो है उसको आप स्टार्ट कर दें। आपको पता होना चाहिए, आपने किसी के बातों में आके नहीं कहना कि फ़लाने को वोट दे दें, ये कर दें, वो कर दें। नहीं, आपने अपनी प्रॉपर रिसर्च करनी है। आपने तालीम हासिल की है, हम चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान जो है उसको अच्छे लीडर्स मिले, तो उसके लिए हर एक को इंडिविजुअल बेसिस पर अपनी रिसर्च करनी होगी और एक अच्छा लीडर सेलेक्ट करना होगा, राइट। फिर ख़ास तौर पे ये देखने की बड़ी ज़रूरत होती है कि जो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें पार्टीज़ का जिस पार्टी को आप पसंद कर रहे हैं ख़ास तौर पे उस पे आपने ध्यान देना है कि जो है कानून की तरफ उनका ध्यान कैसा है, क्या वो रिस्पेक्टेबल है। फिर देखना है कि उन पार्टीज़ का रवैया जो है वो पार्लियामेंट में कैसा होता है, फिर काउंसिल चैम्बर में कैसा होता है। जो हिस्ट्री होती है वो हमें बहुत कुछ बता सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपने बड़ी अच्छी तरह से ऑब्जर्व करनी है। कहीं ये वो वाली पार्टीज तो नहीं है कि जो जब इलेक्शन करीब आता है तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हाईलाइट होना शुरू हो जाती हैं, और जो ही इलेक्शन का सीज़न चला जाता है उसके बाद जो उनकी सर्विसेज हैं वो भी कम होती जाती हैं, राइट। ये चीज़ बड़े ध्यान में आपने देखनी है कि कौन कौन सी पार्टीज़ एक्टिव हैं, उनके एजेंडास कौन कौन से हैं, उनको आपने सोशल मीडिया पर ज़रूर फॉलो करना है। फिर सेकंड पॉइंट ये है कि आपने कैंडिडेट्स के बारे में रिसर्च करनी है कि कौन कौन से कैंडिडेट्स आपके एरिया से अपीयर हो रहे हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। जो सिलेक्ट होने से पहले यानी कि एज अ कैंडिडेट, और थोड़ी सी आप उनकी 4-5 साल की हिस्ट्री भी साथ देखें, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई आपके पास ओहदा ही हो तो फिर आप लोगों की खिदमत कर सकते हैं। एक सोशल वर्कर जो होता है वो हर हाल में सोशल वर्कर रहता है, वो हर हाल में लोगों की खिदमत करता है। आप अब्दुल सत्तार ईदी की मिसाल देख लें, उनके पास कोई ओहदा नहीं था लेकिन अल्लाह ताला ने जो उनको इज़्ज़त दी और बीइंग अ सोशल वर्कर उनको मर्तबा दिया, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। तो जो जो कैंडिडेट्स हैं आपने उनका ये ज़रूर जायज़ा लेना है। अब हम पार्टी से हट के हम कैंडिडेट्स पर आ रहे हैं। कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उनका सोशल बैकग्राउंड क्या है, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं है। अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो किस नौयत का है। अगर डकैतियाँ चोरी वगैरह है तो वो अच्छा नहीं है। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अपने
جیسے کہتے ہیں اپنے عقائد کی وجہ سے، اپنی سچائی پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے کوئی جیل جاتا ہے تو وہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کسی اور طرح کا ہوتا ہے. جیسے حبیب جالب بھی تو جیل گئے تھے، بہت سارے دوسرے لیڈرز بھی ہیں جنہوں نے جمہوریت کے لیے اپنا قدم جو ہے وہ پیچھے ہٹانے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے وہ جیل چلے گئے. تو آپ نے تھوڑی سی کینڈیڈیٹس پر ریسرچ ضرور کرنی ہے، اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ مجھے اچھا لگ رہا ہے، اس کی باتیں میرے دل کو چھو رہی ہیں، اس کا جو میں دیکھ رہا ہوں یا دیکھ رہی ہوں پرسنالٹی، ہاں ایسی پرسنالٹی ہمارے لیڈر میں ہونی چاہیے. پھر یہ خاص طور پہ بہت میرے نظر میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایک اچھا کینڈیڈیٹ جو ہے اس کو ووٹ دیں، پارٹی پہ توجہ نہ رکھیں. بڑی آپ کو یہ بات عجیب لگے گی، لیکن پتہ ہے کہ پارٹیز جو ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں، اچھا انسان چینج نہیں ہوتا. تو کبھی حالات ایک اچھے انسان کو کبھی کسی ایک پارٹی میں لے جاتے ہیں، کبھی دوسری پارٹی میں لے جاتے ہیں. تو آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہے کہ ایک اچھا شخص کون سا ہے، کیونکہ اچھا شخص ہی ہمارے ملک کو اچھے لوگوں کی ضرورت ہے. میں پارٹیز پہ بلیو نہیں کرتی. اگر میں دیکھوں تو پارٹیز میں کتنا جلدی جسے کہتے ہیں ان کا ڈائمینشنز چینج ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے اندر لوگ شامل ہو رہے ہوتے ہیں، نکل رہے ہوتے ہیں. تو میرا فوکس جو ہے پرسنلی میں آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گی، کینڈیڈیٹ پہ فوکس کریں. کون سا کینڈیڈیٹ اچھی عادات کا مالک ہے، کون سا کینڈیڈیٹ ہمارے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک لیڈر اور راہبر ثابت ہوگا. ہم چاہیں گے کہ ہمارے بچے ایسے کینڈیڈیٹ کو اپنا لیڈر مانیں. تو آپ نے یہاں پر آ کر یہ نہیں دیکھنا کہ بھائی یہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے اس لیے ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے، یا یہ جو ہے مسلم لیگ کا ہے یا کوئی اور پولیٹیکل پارٹی کا ہے. آپ نے فوکس رکھنا ہے، چاہے پارٹی جو بھی ہے، جو شخص اچھا ہے اس کو ووٹ دینا ہے. اس سے ہمارے اسی طرح کی سوچ سے اور اسی طرح کے سٹیپ لینے سے ہی ہمارے ملک کی تقدیر جو ہے وہ چینج ہوگی. پھر میں یہ بھی کہوں گی کہ آپ جب امیدوار کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں نا، تب 2 یا 3 امیدواروں کے بارے میں ریسرچ کیا کریں. صرف اپنے فیوریٹ امیدوار کے بارے میں ریسرچ نہ کرتے رہیں کہ جس کے بارے میں یہ بھی پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے. ہو سکتا ہے دوسرا کینڈیڈیٹ اس سے بہتر ہو، لیکن جب آپ ریسرچ کریں گے تو تب آپ کو پتہ چلے گا. 2 یا 3 جو آپ کو موسٹ فیوریٹ کینڈیڈیٹس لگ رہے ہیں نا، ان کے بارے میں ریسرچ کریں، اور ان میں سے جو آپ کو بہترین لگتا ہے اس کو ووٹ دیں. ہمارا ملک جو ہے وہ کوئی اٹھائی گیروں کے لیے نہیں ہے. ہمارا ملک جو ہے اس کو اچھے لیڈرز کی ضرورت ہے، اور ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اچھے لیڈرز سلیکٹ کریں. پھر یہ بھی آپ سے میں نے بات کرنی ہے کہ صرف آپ پارٹیز اور کینڈیڈیٹس کی میں یہ بات کروں گی، جب وہ باتیں کرتے ہیں ان کی جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ آپ نے بڑے شوق سے دیکھنے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ واقعی اپنا جس بات کہتے ہیں اپنی بات کو کنوے کیسے کر رہے ہیں. ان کے ذہن میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کو یہ بنا دیں گے، وہ بنا دیں گے، کیسے بنائیں گے، وہ اس کیسے کو بھی ایکسپلین کرتے ہیں. تو وہ صرف جسے کہتے ہیں نا خواب دکھا کر آپ کو لوٹ لینے والے لوگ نہ ہوں. ان کے باقاعدہ وہ آپ کو پلاننگ دیں. وہ ایک اچھے پلانر بھی ہونے چاہیے کہ اگر ان کے سامنے بہت بڑے بڑے عزائم ہیں تو انہوں نے وہ عزائم کیسے پورے کرنے ہیں. رائٹ. ایک اور امپورٹنٹ چیز، بہت امپورٹنٹ، نہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے عزائم کیسے، آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ صرف وہ اپنے منشور میں کن کن باتوں کو انہوں نے شامل کیا ہوا ہے. یہ بھی دھیان دینا ہے کہ کن کن باتوں کو انہوں نے شامل نہیں کیا ہوا. بہت امپورٹنٹ. آبزرویشن کے جو میتھڈز ہوتے ہیں سائیکالوجی، اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک لسٹ تو بنانی ہے نا کہ آپ نے کیا کیا آبزرو کیا. آپ نے ایک اور لسٹ بھی بنانی ہے جس میں آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے کہ آپ نے کیا کیا آبزرو نہیں کیا. اسی طرح جب پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، آپ نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کون کون سی باتیں کر رہے ہیں، ان کا فوکس کس کن کن پوائنٹس پر ہے. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کن کن پوائنٹس پر ان کا فوکس نہیں ہے. اگر وہ صرف ایجوکیشن اور ہیلتھ کی بات کرتے ہیں اور باقی چیزوں پہ ان کا فوکس نہیں ہے تو یہ آپ کے لیے بڑی الارمنگ بات ہوگی. صرف ان 2 چیزوں سے ملک نہیں چلتا، اور بھی بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں. اور پھر ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا پاکستان جو ہے یہ اسلام کے نام پر بنا ہے، اور اسلام کی اس کینڈیڈیٹ کی نظر میں کیا اہمیت ہے. وہ اسلام کو استعمال کرنے والا ہے، اسلام کی تعلیمات کو
इस्तेमाल करके पाकिस्तान को आगे बढ़ाने पे यकीन रखता है, जो है इस्लामिक कंट्रीज़ की यकजहती पर उसका फोकस है, पाकिस्तान का नाम बीइंग अ मुस्लिम कंट्री पॉजिटिव बनाने का उसका एम है कि नहीं है, ये चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो सिर्फ ये ना देखें कि एजुकेशन की बात कर दी है, हेल्थ की बात कर दी है, रोड्स की बात कर दी है, दैट्स इट। नहीं, आपने पार्टीज़ का मंशूर, उम्मीदवारों की राय बड़ी अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करनी है, उनके इंटरव्यूज़ सुनने हैं और ये देखना है कि ये किन किन बातों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं और किन किन बातों पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये, कभी किसी के कहने पे वोट ना दें कि आपको आपके आपके बड़े भाई ने कहा, आपको आपकी आंटी ने कहा, आपके आपके अंकल ने कहा, आपके वालिद साहब ने कहा कि इस कैंडिडेट को वोट देना है। नहीं, आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है, खुद रिसर्च करें और देखें कि हमारे मुल्क के लिए और हमारे लिए कौन सा कैंडिडेट बेहतर साबित होगा। ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और नहीं, इतनी जल्दी तो क्यों ख़त्म करनी है, एक लास्ट पॉइंट तो मैं भूल ही गई जो आपसे करें, अपना वोट ज़रूर दें। अगर आप ये कहते हैं कि हमें कोई भी इनमें से अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर जो उनमें से बेहतर हो उसको वोट दें, वरना अगर आप वोट नहीं देंगे तो एक नाअहल इंसान जो है वो इलेक्ट हो जाएगा। तो एक नाअहल इंसान के इलेक्ट होने से बेहतर है कि थोड़ी बहुत क्वालिटीज़ वाला इंसान जो है वो इलेक्ट होकर आ जाए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर मिली होगी कि हमें अपने पाकिस्तान के लिए कैसे लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए। सो बी पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव थिंग्स। जब हम सोचेंगे और करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ रिमेंबर मी एंड माई स्वीट फैमिली इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।